Hai there. Assalamualaikum, salam sejahtera. Good morning. Hari ini kita nak berbicara sedikit tentang bawa drone ke luar negara. Dan hari ini kita nak fokus kepada droning di Filipina. Jadi kalau ikut setiap negara dia ada perundangan dia sendiri, undang-undang dia sendiri, dan prosedur atau tata cara untuk kita mengendali drone di negara masing-masing. So kalau ikut di Filipina, pertama sekali drone, selagi drone kita di bawah 20 kg, kita boleh bawa masuk dalam negara Filipina, tidak ada masalah. Cuma yang pentingnya, kalau kita bawa drone melalui flight, pertama sekali bateri drone tersebut hendaklah hand carry, yang manakala drone kita boleh check in dalam suitcase kita. Bateri tersebut kenalah kita masukkan dalam lipo bag, maknanya kata anti-flammable bag yang boleh kita purchase online daripada Lazada ataupun Shopee untuk prevention daripada bateri itu in case kalau dia short circuit, bakar dan sebagainya. Yang itu adalah satu pencegahan keselamatan. Jadi saya bertanya juga dengan kaki tangan MBS, Malaysia Airlines tidak ada masalah. Cuma bateri drone kita mestilah, setiap bateri itu mestilah bawah daripada 100 Wm atau terma dia punya ampere whatever it is lah. Dan kalau kita bawa drone DJI Mini 2 atau Mavic Mini tidak menjadi masalah sebab bateri tersebut hanyalah 17 Wm. Cuma lebih baik kita beli bag yang safety bag yang saya mention tadi, lipo bag, anti-flammable. Jadi undang-undang di Filipina dia lebih kurang sama dengan di Malaysia. Kita tak boleh drone di atas orang ramai, lagi kita tak boleh drone dalam kawasan airport. Di Malaysia 5 km daripada airport, tapi di Filipina 10 km daripada kawasan airport. Kita tak boleh fly daripada kawasan-kawasan larangan. Kita tak boleh fly dekat kawasan-kawasan military base dan sebagainya. Yang ini kita akan perlihatkan video tentang apa yang tidak boleh dan di dalam di negara Filipina. Tapi of course dia sama dengan Malaysia juga. Sebelah malam tidak dibenarkan untuk kita fly drone. Cuma lebih dari sikit bila kita sampai ke sesuatu kawasan, kita kena minta izin daripada, kalau di sini kita kata pengulu lah, di sana dia panggil barangay kapitan. So minta izin untuk fly drone, selalu tidak menjadi masalah. Jadi prohibition dalam aspek drone di Filipina dia lebih kurang nak sama dengan kita, cuma kadang-kadang dia ada perbezaan sedikit. Jadi kita tengok pertama sekali di kita sini, no flying over populous area. Mana kita sini kalau orang ramai kita tak boleh fly di atas kawasan orang ramai. Sebabnya keselamatan, takut drone tersebut out of control, jatuh terlempah nak atas kepala orang. Siaplah dengan undang-undang dia orang di sana. Jadi stay clear of populated area. Kalau ada manusia di bawah tu, janganlah kita pandai-pandai pergi drone ke atas. Di Filipina selalunya kalau dia orang nak fly drone pun di kawasan pantai, kawasan pulau. Jadi yang ni away from people tak ada masalah. Cuma kadang-kadang drone kita ni kena tengok daripada sudut aspek angin tu. Di tepi pantai ni angin kuat selalu. Dan sama juga dengan Malaysia, kita sini no flying at 400 feet. Kita tak boleh fly lebih daripada 400 kaki. Jadi lebih eloklah kalau kita letak 200 atau 300 kaki sebagai limit flying kita. Dan kita tak boleh fly 10 km daripada radius of any airport. Okay. Control or prohibited airspace, tak boleh juga kita fly. Dan di Filipina kalau kata kita hobbies, untuk hobi saja fly drone tak ada masalah. Kita
kita tak perlu daftar, kita tak perlu nak bayar permit dan sebagainya, kecuali kita bawa commercial drone kita ni commercial purpose. Commercial purpose ni kita kena ada certificate, controller certificate, lebih kurang kita sini pilot license. Kita kena dapatkan kebenaran dan permit dia orang untuk kita fly drone. Jadi flying drone di sini, dia kata sini kalau kita terbangkan drone yang lebih daripada 7 kg, kita kena ada controller certificate. Mana kata orang yang mengendali drone ni kena ada certificate dan license lah daripada satu perspektif. Dan drone tersebut perlu didaftar dengan CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Okay? Dan drone yang mana gross weight dia lebih daripada 150 kg dan ke atas perlu untuk ada special certificate of airworthiness. Mana kata kita kena ada sijil yang menyatakan drone kita ni dalam berkeadaan baik, tip-top dan boleh terbang, tak ada masalah. Dan controller ataupun pengendali drone yang bukan komersial, okay, kita boleh terbang selagi kita boleh nampak drone tersebut. Mana kata tak ada masalah, visual line of sight. Okay. Dan drone kalau kita nak buat pameran, tunjukkan air show, yang tu kena dapat permit. Jadi di sini juga kalau kita tengok di sini banyak undang-undang Filipina tentang drone, tapi perspektif dia di Filipina ni dia ada kelonggaran untuk kalau kata hobbies tak ada masalah. Dan kita sini importing UAVs into the Philippines. Yang ni satu yang penting kita kena tentukan di sini. Dia kata sini it is best to get a canet or merchandise passport for your UAV equipment. Mana kita di sini kalau beli drone mana nak ada UAV passport ni, tapi perspektif dia sijil ataupun receipt pembelian kita tu dengan sedikit perspektif tentang drone. Kalau kita mini itu carilah sedikit dia punya spesifikasi dan receipt yang kita beli drone tersebut, sebab kita nak elakkan daripada prosedur custom di Filipina. Jadi kalau tak ada, kita kena bayar import tax. Mana kita bawa barang luar masuk, dia akan charge import tax. Tapi selagi kita ada receipt pembelian dan perspektif spesifikasi drone yang kita bawa ni, tak ada masalah. Tapi selalunya kalau bawah daripada 20 kilo ni, drone yang kecil-kecil ni selalu dilepaskan masuk, tak ada masalah. Untuk lebih confirmation lagi, kita bolehlah buat inquiry kepada pihak custom di Filipina. Jadi satu lagi perspektif dari sini, other possible documentation needed. Kita sini import clearance from Civil Aviation Authority of the Philippines. Jadi nak bawa masuk drone ke Filipina, kita kena ada clearance daripada CAAP. Namun kalau kita drone kita bawa ni kecil, bawah pada 20 kilo, tak ada masalah selalu. Okey. Dan kalau kita nak bergerak dalam Filipina, dia syorkan kita bawa bateri kita ni, packaging dia dalam lithium polymer batteries, bag yang saya mention tadi tu. Kita boleh surf, kita tengok apa ni bag, apa ni fireproof bag for drone batteries. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini taklah seketat keperluan yang di Malaysia kita ni. Cuma dokumen drone tu kita kena bawa sekali. Dan sebelum kita end time session ni, kita akan lihat sedikit perspektif slide daripada CAAP Filipina. Sudah tentu kalau kita tengok sini airport, di mana saja airport memang tak boleh kita nak fly ni. Dan 10 km radius kekurang-kurangnya
daripada airport dan kita tak boleh terbang lebih daripada 400 kaki, sama juga dengan Malaysia. Dan tempat-tempat yang ramai manusia ni seperti sekolah, market dan sebagainya, kita bawa kamera pun tak apalah, ambil foto shoot dekat kawasan ni. Prohibited airspace, Malacanang Palace tak boleh sama dengan Malaysia juga, sana negara tak dibenarkan, jadi kita kena ikutlah. Dan di sini military base tidak dibenarkan, dan banyak lagi yang dinyatakan tak boleh terbang lebih daripada 400 kaki, dan sepatutnya 30 meter jauh daripada manusia. 30 meter ni lebih kurang 100 kaki, 30 times 3 point something, 100 kaki. Dan drone yang kita terbang ni mesti boleh nampak dengan 2 biji mata kita ni. Lalunya 1 kilometer lebih daripada tu sayup tak nampak. Jadi tentukan kita nampak dengan visual line of sight kita. Dan dinyatakan lagi di sini terbang sebelah malam tak boleh. Di Malaysia pun tak boleh. Baru-baru ni kita tengok banyak yang terbang masa Chinese New Year, duk ambil firework dan sebagainya. Kalau ikut tak boleh lah itu, kecuali mendapat kebenaran. Dan kalau kita di sini, dinyatakan commercial operator atau drone yang lebih daripada 10 kilogram kena dapat certificate. Kita kena apply for certificate drone di Filipina. Dan yang tidak dikenakan kita di sini, drone yang kurang daripada 10 kilogram, dan kita kena ikutlah undang-undang yang dinyatakan tadi, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya prosedur dia tak terus macam kat Malaysia ni. Malaysia semua tak boleh, wow pun tak boleh main. Jadi di sini, yang ni certificate yang diisu oleh Civil Aviation of Philippines. Jadi kita boleh lihat di dalam YouTube ni, kita drone UAV Rules and Regulation Civil Aviation Authority of the Philippines, Manila. Kalau kita nak penerangan lanjut. So setakat ni sesi kita pada kali ini. Next video mungkin kita akan lihat daripada aspek kalau kita nak drone di Thailand, apa keperluan dia. Thailand ni keperluan dia banyak daripada Filipina. Filipina ni dia fleksibel sedikit. Okey, sekian, terima kasih dan be safe, ikut SOP dan berjumpa lagi dalam video yang akan datang.